वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद से और मैं हूँ ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई इंडिया एस्पायरिंग टू बी 5 ट्रिलियन इकॉनमी, पाकिस्तान लेफ्ट विद 3 बिलियन भाई। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की 3 से भी कम ही हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं हूं कमर शीमाम और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू शीमा। तार साहब, एक रिपोर्ट आई है और वो ये है कि अगर इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन कर ले तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। जबकि आज ये खबर, लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। और IMF जो है वो अपनी सारी, पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान ली हैं और अब वो जो IMF की टीम है वो वापस आ रही है वॉशिंगटन, और उसके बाद आके जो है वो 2-3 दिन लगेंगे। ये लिखा हुआ है स्टोरी में कि 2 से 3 दिन में पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। उधर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में भी जो पूरे खित्ते से बाहर है, जो रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है। तार साहब, जितना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही? नहीं चीमा साहब, इसमें ये ऐसी बात नहीं है। अगर रास्ता 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। दर हकीकत आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं यहाँ पर वॉशिंगटन DC में बैठे हैं, परेशान हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। आर्मी चीफ साहब लंदन में थे, 5-6 दिन बड़े आराम से रह कर गए हैं। उसके बाद हमारे शहबाज शरीफ साहब को अगलों ने रोका है कि तुसी भाजी ना हो थे अगे लोट पई है, वरना वो और आपके बिलावल साहब टर्की जाने के लिए तैयार थे। कोई इस वक्त जी शऊर आदमी अभी तक मुझे परेशान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं लगा। वहां उसी तरह खाबे चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, और जिस तरह वो कहते थे ना, मुगल हनूज दिल्ली दूरस्त। तो इनको यही नहीं समझ आ रही कि 3 बिलियन से नीचे रिजर्व हो। मलक साहब अगले दिन जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई, कोई फिक्र दी गल ही कोई नहीं, कोई फिक्र दी गल ही नहीं, 20 दिन तक पेट्रोल है, मुकदा ही नहीं। उन्हें कहा इस्तेमाल ना करो तो मुकदा ही नहीं, पावे 40 साल पे आ रहे। तो दर हकीकत कौमों के मुस्तकबिल जो है प्रेडिक्ट होते हैं चीमा साहब माजी में। 76 साल का खतरनाक जो आपका माजी है, 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सब खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। किसी इस वक्त जो आपका स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं मौजूद। आप बात कर रहे हैं कि 3 बिलियन रह गए, इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए। वो कहां से आएंगे? और ये 23वां प्रोग्राम है, पहले यही आपने 22 दफा इसको सारा कुछ किया है। किसी ने आज तक, किसी के मुंह से निकला है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है आज तक कि आए कि ये फलां काम करेंगे, पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाए? शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो आए फलां इंडस्ट्री को ठीक करें। जरदारी साहब ने आज तक कहा आए जी करप्शन है, ब्लीडिंग है, इसकी बंद करें किसी तरीके से। कोई फर्दे वाहिद, कोई इस वक्त जो और दूसरा दुख वाली बात है कि जो चीज हो रही है उसको फौरन पकड़कर अदालतों में ले जाते हैं। हर सियासी मसला जो है वो अदालतों में लेके जा रहे हैं। अदालतें कौन सी हैं जिनका दुनिया में 139 से 130 नंबर है? जो अदालतें, लोगों को पता है अदालतों के अंदर क्या होता है, लोगों को पता है, उन्हीं अदालतों के अंदर ये सियासी फैसले लेके चले जाते हैं। कोई समझ नहीं आती कि अदालतों से ही पूछ लो क्या करना है यार, हमारा मुस्तकबिल क्या है। अगर जज ही इतने सियाने हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं बल्कि ख्वाहिश करूंगा कि अगर कोई मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की इस्लाह करना चाहे तो वो एक मेहरबानी फरमाए, अदालतों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है उसको चेंज करे।
खुदारा शर्म आती है अदालतों के जजों के पोर्टफोलियो देखकर, शर्म आती पसंद के जज लगा है सारे यार चौधरी जुडिशरी जे जिन लोगों ने चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट में आए थे वो सारी इस वक्त जुडिशरी वो है आपकी। मैं इनको कहता हूं चौधरी जुडिशरी। मैं हमेशा कहता हूं सिविल जज बनने के लिए फिर को 3 इम्तिहान देने पड़ते हैं। किसी वकील का माल रोड लाहौर पे सर फटा है, आज वो हायर ऑफिस में बैठे, ये सिर पड़वाने वाली जुडिशरी पार्टी, क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे? और मेजॉरिटी के बच्चे टोरंटो और लंदन में बैठे हैं आपकी जुडिशरी के लिए, क्या है तो आपको इनसे करेंगे? और हर चीज को चैलेंज करते। और मैंने आपके सेगमेंट में कहा था चीमा साहब, अमीरुल मोमिनीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने केसेस को लाहौर ट्रांसफर करा रहे हैं। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ इस बात के अंदर। और 22 करोड़ लोगों को पता है कि क्यों लेके जा रहे हैं वहां। लेकिन ये कि मैं आप उसको क्या कर, आप बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान जिस जगह रशिया की बात कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान बैठा है वहां पे। सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने बुलाया वहां पे। आज हमारी फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। पाकिस्तान का एनएसए क्यों नहीं तार साहब? नहीं एनएसए तो चलो किसी ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ यूनिफॉर्म ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਘੰਟੇ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। मैं कहता हूं सरकार आपके इस वक्त साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो विल्सन सेंटर के जो हमारे माइकल कोलगनमैन है, उन्होंने बिल्कुल 2 चीजें आइडेंटिफाई करती हैं और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। वो क्या है? उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन होगी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे? वहां चले जाएं तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। लेकिन जो मैडम मुमताज जहरा बलोच हैं, वो आके आप बिल्कुल कुछ नहीं कहती, नहीं जी असं किसी और जगह से चले जाएंगे, सानू पसंद ही नहीं। कहते उत्थे रशिया के मौसम ठीक नहीं सी, असं की जा करना है। वो तेल क्यों लैन लगे होना, कोई एडे औखे हो रशिया तो उत्थे भज जाते हो तेल। जिस दिन अटैक होने लगा सी तुहाडा वज़ीर आज़म उत्थे जो टुर गया, कहंदा मैनूं तो पता ही नहीं लगा इत्थे जंग होने लगी। कभी आपने सुना है ऐसी? अमीरुल मोमिनीन जो हमारा मुस्तकबिल का फिर वजीर आजम है, उसकी स्टेटमेंट थी, कहता है मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं, कहा जाए थे जंग शुरू होने लगी है यूक्रेन में। वो खड़ा उठ जा। और आज मैडम कह रही है, कहती किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कहता असं पार्टिसिपेट जरूर करांगे। लेकिन ये कि ये कोई पहले ब्लंडर तो नहीं ना, हमारे जो 76 साल भरे पड़े, किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। मुझे सबसे बड़ी परेशानी यह है, हु का आलम है कि किस तरह पाकिस्तान ने सरवाइव करना। कुछ तो मुंह चो कड्डो यार, कुछ तो मुंह चो कड्डो। सिर्फ 3-4 चीजों के ऊपर आज सारा चल रहा है। एक जज कह देता, कहता जी इलेक्शन अवाम फैसला कर देंगे। अच्छा, उसके लिए उसकी स्टोरी सुना। एक दूसरा कहता 43 इनके, दूसरा जज बोले, वो कहना 43 इनके जो 43 इस्तीफे हैं वो कबूल ही नहीं हुए, ना बेच जान दो। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके कहते हैं हमें 42 अरब रुपए की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपया चाहिए। चीफ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है। आईजी साहब ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए 4.5 लाख सिपाही चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख है। अगर हमारे पास 1.5 लाख सिपाही मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें आर्मी और रेंजर बुलानी पड़ेगी। वो अमीरुल मोमिनीन पसंद नहीं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि हमारे इलेक्शनों के अंदर आर्मी और रेंजर आएंगे तो वो तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जब हलाकू खान ने बगदाद का पत्थर से ईंट बजा दी थी, तो उस वक्त भी मस्जिदों के हमारे इमाम जो थे वो सोची पे सन जी शलवार कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो आज आपके हालात बिल्कुल एब्सोल्युटली आप उसी जगह पर खड़े, उसी जगह पर कि जो रेलिवेंट बात है कौम को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। ओए IMF के बाद क्या होगा? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाहता हूं भाई, शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, अमीरुल मोमिनीन, इस कौम को रोटी किस तरह दोगे IMF के बाद? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आज, मेरा क्वेश्चन मार्क है।
آپ پیٹرول پھر دوبارہ بڑھانے لگے ہو, بجلی کے ریٹ آپ بڑھانے لگے ہو, سیل ٹیکس آپ بڑھانے لگے ہو. یہ قوم روٹی کس طرح کھائے گی؟ مینوفیکچر تو یہاں پہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے نا, جتنی بجلی مہنگی ہو جائے, پیٹرول جتنا مہنگا ہو جائے, یہ کس طرح لوگ کھانا کھائیں گے؟ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا 60% عوام اس وقت آپ کی بلو پاورٹی لائن پہ ہے. جب یہ طوفان آئی ایم ایف کے بعد آئے گا, صرف لوگوں کے پاس 2 آپشن ہوں گے, یا خیرات مانگیں گے یا ڈاکے ماریں گے. ڈاکے تو مار رہے ہیں. اب خیرات کس طرح ملے گی؟ خیرات تو مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے, ڈاکوں والا ہی آپشن ہے پیچھے. پھر وہ ڈاکوں کے آپشن, اس کا کیا کریں گے آپ؟ کون سنبھالے گا اس ملک کو؟ کسی کے ماتھے پہ کوئی بل ہی نہیں ہے. چیمہ صاحب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, بہت سخت, بہت بڑا ایک ٹریجڈی آنے والی ہے. یہ مت ماری جانی قوم دی, قوم کے پیٹ سے جو پی ٹی آئی کی جو چیزیں نکل جانی ہیں, ان کے دماغوں سے نون لیگ بھی نکل جانی ہے, پی 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 بھی نکل جانی, سارا کچھ ختم ہو جانا ہے اس آئی ایم ایف کے بعد. لیکن یہ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے, پتہ نہیں پتہ افیم کھادی گرا رہے ہیں سوتے پہ, کوئی سمجھ تو بات. اور رشیا نہیں, رشیا نہ جانا میں سب سخت زیادتی میں سمجھتا ہوں. پلیئر ہی نہیں ہو آپ کس کا یہ ڈیسیژن ہو سکتا ہے, اتنا خطرناک ڈیسیژن جو ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے خطے کا پولیس مین نہیں بننے دینا. اگر ہم رشیا چلے جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کی بات ہم نے مان لی. اور این ایس اے موہد یوسف سابق نے کہا تھا ہم وہاں نہیں جائیں گے انڈین لیڈ انیشیٹو میں, بیکاز انڈیا اسپوائلر ہے افغانستان میں. دس از واٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان سیز. ایبسولوٹلی. چیمہ صاحب ان کے نہ جانے سے وہ پروسیس رک جائے گا. انہوں نے پہلے وہاں پہ 17 کونسل جنرل بنا دیے تھے افغانستان میں, انہوں نے ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی تھی, پولیس کو ٹریننگ وہ دیتے تھے, بول برج سڑکیں ان کے بناتے تھے, انہوں نے روک لیا تھا پہلے. ان کے نہ جانے سے کوئی چیز چینج ہوتی ہے؟ یہ انڈیا کے ساتھ یہاں بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے ان کے خلاف باتیں, کوئی چیز رکتی ہے اس کے خلاف؟ وہ اس وقت انڈیا اس لیول پر پہنچ چکا ہے, آپ ان کے نزدیک ہوں گے تو کچھ شاید آپ کا فائدہ ہو, دور جتنا جائیں گے اتنے ذلیل خوار ہوں گے دنیا میں. آج آئی ایم ایف جتنا ذلیل کر رہا ہے, میں بتا رہا ہوں یہ اس کے پیچھے بھی بھارت کی ناپسندیدگی. انفلوئنس آف بھارت از سو اسٹرانگ ان واشنگٹن ڈی سی, آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, یو ڈونٹ ایگزسٹ ان واشنگٹن ڈی سی. بلاول بھٹو چوتھی دفعہ آیا, چھپکے سے چلے گیا. نہ یہاں پہ جس بہانے آئے گئے, یا اس وقت اس سال پریئر کا بریک فاسٹ ہی نہیں ہوا. اچھا ہاں, یہ ہم سیگمنٹ کریں گے اس کے اوپر. لیکن یہ کہ چیمہ صاحب یہ آئے, وہ لوگ بلاول صاحب کے بارے میں تو کہتے ہیں وہ پاکستان دورے پہ آتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے. کی فرق پیدا ہے, وہاں پہ ہوتا پیسہ ہی پڑا ہے, کی فرق پیدا ہے. انگریزی بندہ والا بول لیندہ ہو گئے اور ٹکٹ شکٹ بھی لے سکتا ہو. لوگوں کے لیے کیا دیتے ہیں, ٹکٹ ہم اپنی جیب سے لیتے ہیں. اور یار تو وہاں پہ فارن آفس کس نے چلانا ہے بھائی؟ یو آر اے فارن منسٹر آف پاکستان, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ یو آر بائنگ یور اون ٹکٹ اینڈ یو آر گوئنگ آن اے ورلڈ. آپ ابن بطوطہ بن کے جا کے کہ میں ورلڈ ڈسکور کرنی, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا وہاں رہنا ضروری ہے, یو ہیو ٹو اسٹے دیر. آپ کا صوبہ وہ سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ فلڈ نے تباہی پھیری. وہاں وہ کہہ رہے بیٹھ جاؤں گا تو پیسے لے کے آؤں گا نا. کتنے لے کر آئے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا میں, کہ آپ نے جب سے آئے ہیں کوئی 75,000 دورہ کیا ہے, $75 نہیں کسی نے آپ کو دیے ابھی تک. چیمہ صاحب آپ دنیا, وہ کہتے ہیں وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے بھائی. وہ دن گئے جب افغانستان میں آپ نے کنٹینروں میں سے ڈالر اڑائے, آپ نے یاشیاں کی تو کوٹھیاں خریدی تو ادھر پیلس بنائے. وہ دن گئے. بائیڈن نے اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بھائی. اس دفعہ تو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں افغانستان کا ذکر بھی نہیں کیا. ضرورت کیڑی ضرورت, جتوں ذلیل ہو کے آوے بندہ اتوں دی گل کردا. جوتیاں کھا کے آئے تو افغانستان تو گل کردے نو, وہ تو بلکہ گل کردا ہوے منہ پرا کر لیں گے. ساڈے تے کردے. امریکہ جتنا ڈی مورلائز افغانستان سے ہو کے ہے وہ نام لیتے ہیں, ان کے اگلے 4 صدور نہیں نام لیں گے. انہوں نے جو افغانستان نقشے سے ختم کر دیا ہوگا, سامنے پتہ نہیں افغانستان ہو واٹ. تو وہ افغانستان ان کا صرف اور صرف اس ریجن کے اندر 2 چیزیں ان کی رہ چکی. چائنا, ہمارا نیا جو مکارتھی بنا اسپیکر وہ بھی جا رہا ہے تائیوان, اور ان کو سوٹ کرتا ہے. بھارت نے ان کو بتا دیا کہ وی آر دا بیٹر پارٹنر. سرکار انہوں نے دوسرا اپنا شپ کیریئر اتارا ہے, دوسرا شپ کیریئر, اور صرف اس وجہ سے, ایک آپ کی کراچی پہ نظر رکھنے کے لیے اور دوسرا چائنا پہ نظر رکھنے کے لیے. ایک انہوں نے رشیا سے لیا اگلے دن.
उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज किश्तियां की पाना ने, किश्तियां काश की पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान। हर बंदा आपका 5-6 वो टेम्परेरी बैठे हैं, आपका हर जो 18वीं ग्रेड का जो बंदा है ना, उनके बच्चे सारे यहाँ टोरंटो बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं। आप सर्वे करके देखिए, सर्वे करके देखिए। सबसे पहले तो सितम शरीफी है कि जितने डॉक्टर बनते हैं वो सारे सीएसएस कर लेते हैं, वो पढ़ते कुछ और हैं, आके खीर पे लटा मार के तो वो डॉक्टर वो बन जाते सीएसएस अफसर। मैं हमेशा डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं, मैकेनिक चला रहे हैं पाकिस्तान। उनको उनकी ट्रेनिंग क्या है? सर दर्द की दवाई दे दो, गोडे के में ठीक करना है, मेदा के में ठीक करना है, और उनकी पता पाकिस्तान के में ठीक करना। वो जब फिर लुट मारते हैं बच्चों के लिए अपने, फिर वो उन्होंने प्रॉपर्टियां चाहिए होती हैं। और तार साहब हर अफसर यही चाहता है ना कि मुझे अमेरिका, लंदन और P5 में स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं तो पढ़न टुर जाऊं। वो पढ़न तो भेज देना, अगे वैसे आता है ना, वो आता है जिस दिन सीएसएस अफसर यहाँ आता है मास्टर डिग्री करने, वो वापस नहीं जाता, वो जिस्म अपना ले जाता है, दिमाग और दिल यही छोड़ जाता है गोरियां दे विच। वो फिर पाकिस्तान जाके वो अन्नी पांदा है हर केस दे विच, फिर वो लांदा खाबे पाकिस्तान दी खल खून दा निचोड़ के ना, ते टोरंटो दे इत्थे न्यूयॉर्क ले आता है। जुल्म जिस पता है, सबको पता है चीमा साहब, हर इंसान को पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन इस साढ़े भड़ूजे की गेम च मसला यह है कि है रिश्तेदार सारे। वो जो 5-6 हजार बंदा है ना, वो भड़ूजा कोई जे डीएमजी दे ते वो साला नाल एमएनए, ते साला एमएनए ते भड़ूजा जरनैल है, वो ए काम चल चल कोई नहीं। खैर मेरा बच्चा कौन सा पहला काम कर रहे हैं, कौन सा पहली दफा डाके मार रहे हैं, 76 साल से डाके पड़ रहे हैं, 76 साल से। अब लेकिन ये कि अब मेरा ख्याल है फायरिंग किस्त है, अब कुछ ना कुछ जो है ना दुनिया कटाकटी निकालेगी। वरना वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक जो ड्रामा कर रखा है दुनिया के साथ, एक जो एटॉमिक वाला ड्रामा है वो, और दूसरा आपका बॉर्डर चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ ना मिलता, तो आज IMF क्या होना था, अमेरिकन एम्बेसी नहीं सी उत्थे होनी। भूटान और नेपाल के हालात क्या हैं, कितने रेलिवेंट है वो। ये आपने बड़ा कैश कराया, आपने बहुत कैश कराया। टोरंटो मुझे स्मेल आती है सारी इसमें से, और लंदन के मकानों में से स्मेल आती है, पाकिस्तान का खून और पसीना उसमें से स्मेल आती है। सही कह रहे हैं। ये तो तार साहब हकीकत है। तार साहब अब ये जो बात चल पड़ी है, एक तो हुकूमत ने वो एडवाइजर पे एडवाइजर लगाई जा रहे हैं, वो कहने 5 वजीर आजम ने एडवाइजर और लगा दिए। तारड़ साहब आप एक बात करते होते हैं कि जब ये सिस्टम रिपेयर नहीं, इसको खत्म ही हो जाना चाहिए, ये डिफॉल्ट क्यों नहीं कर जाते? मिनिस्टर्स तो इतने लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सारे एजाजी मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है। तो अभी ये जो फैसला हो रहा है कि हम पैसे तो लिए जा रहे हैं तारड़ साहब, ना या तो हमारा लोन फ्रीज हो जाए या हमारा इनकम बढ़ जाए। ना इनकम बढ़ रही है ना लोन फ्रीज होना है, हमने तो इंटरेस्ट देते रहना है। एडवाइजर जो है वो लगाई जा रहे हैं हुकूमत, और वो एडवाइजर ताकि सियासी तौर पे सियासी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अकोमोडेट कर रहे हैं, फिर डिफॉल्ट ही हो जाए, जान छूटी। तारसम यूनान भी तो डिफॉल्ट कर गया था, स्पेन कर गया था, बड़े बड़े मुल्क कर गया था, ये हो गया जैसी जरा ਤੇ ਤੁਸੀਂ पर्सनली तो दसा डिफॉल्ट हो चुके हो बड़े अरसे से ਤੁਸੀਂ। इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन दुआएं दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, बस अभी तक उसकी वजह से चलता रहा पाकिस्तान। लेकिन वरना आपके पास कुछ सलाहियत तो है नहीं है। मुझे तो वो ब्रिटिश उसकी वॉइस रहा की बात आती है याद, जब वो चले गए थे 1947 में, उसने लिखा था खत में, उसने कहा they don't know how to govern themselves। आपने प्रूव करके रख दिया कि आपने you are not a governable people। नेशन में कहने, मेरे मुंह से नेशन निकलने लगा था कि you don't fit into the qualification of definition of the nation anymore। You are a group of people looting सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पहले आपने बांग्लादेश के साथ किया, जब आप पाकिस्तान के वही साथ कर रहे हैं जो आपने बांग्लादेश का साथ किया था। और दूसरा उसमें बात ये है चीमा साहब, ये कोई नई बात नहीं है जो आज कौमी असम्बली में जो कर रहे हैं छोटे वजीर आजम साहब। पहले बलूचिस्तान के अंदर एक रवायत थी कि जितने MP थे सारे वजीर थे, वहां जितने MP थे सारे के सारे उस कैबिनेट में शामिल थे। अब भी मेरा ख्याल को 2-3 MNA रह चुके होंगे जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो उनको एडवाइजर नहीं बनाया उन्होंने, वरना तो देखे ना 85 है।
ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ 10-15 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान भी कुछ करे, पाकिस्तान को भी कुछ करे। मैं आज किसी से बात कर रहा था, अमीरुल मोमिनीन ने आके स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, गाड़ियां बेची, भैंसे बेची, फिर हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे थे। अमीरुल तो ये मोमिनीन एक रवायत है पाकिस्तान के अंदर, लैंड ऑफ द प्योर्स, ये प्योरिटी मेंटेन करके रखी बड़ी खूबसूरत, बड़ी मेहनत के साथ। क्या कहा जा सकता है चीमा साहब, ज्यादा सब आज स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दी है अभी थोड़ा देर पहले, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर हैं डेरेक शोले, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है और हम हर तरह पाकिस्तान की मदद करेंगे। आप ये समझते हैं कि क्या आईएमएफ के जरिए करेंगे, कोई लोन फ्रीज कराएंगे, या कि वो समझते हैं कि मदद तो अमेरिका वैसे यूनान की भी कर रहा था, वो भी तो डिफॉल्ट कर ही गया है ना, ग्रीस भी कर रहा था, बाकी मुल्कों की भी कर रहे थे। तो ये आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान ये इसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कि जी हमें कह तो रहा है अमेरिका कि ठीक आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए इनको पैसे दिलाते रहेंगे। डू यू थिंक कि ये चीज़ में कोई जान है, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। मतलब वो ये सियासी सा बयान है, छोटा सा टूटा फूटा। अगर अमेरिका सीरियस होता तो आईएमएफ आपके बाजू इतने ज्यादा मरोड़ते ही ना, नंबर 1। और दूसरा ये है कि ये आपसे ना, वो कहते हैं ना, नक ना लकीर ना कढ़ाता आईएमएफ तो जाके, आज भी कढ़ा रहे हैं। आज भी आपके जो सेक्रेटरी हैं फाइनेंस अमित शेख साहब, उन्होंने कहा है जी कि वो चंद शर्तें कहते टाइपो जे रह गए 2-4 कहते साढ़े गलतियां हो गई, क्लर्का ने करतियां ते शाम तक अस लैटर ठीक बना लांगे, समरी जी ना कढ़ लांगे अस। ते लेकिन ये कि चीमा साहब नक ना कढ़ा रहे लकीरां तुहाडियां, अमेरिका नाल होंदा तेज ना होता। इस तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे वही कमर चीमा साहब और साजिद तारड़ साहब की, लेकिन ये है कि अब आप देख लें कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी, तब तो हमें कर्जा नहीं मिला था, लेकिन चीमा साहब बता रहे हैं तो शायद उनके पास कोई हो इंफॉर्मेशन शायद मिले। लेकिन ये कि अब कर्जा मिले भी तो आप देख लें कि 2 से 2 पर आ गया, मतलब 3 से कम हो गया, तो वो कुछ ही मिलेगा तो फिर 3 पर ही चला जाएगा, या 3 से ऊपर इतना ही है भाई, 1.7 भी है तो तकरीबन 3 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यही है। और वो जब आएगा वो वहां से ऐसे कुछ आएगा और ऐसे ही होना है, क्योंकि वो थोड़ा उसके पहले हिस्से बन चुके हैं, या अगर या बनने वाले हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद लग गई, साथ ही जो है ना सभी ने बैठ जाना सर जोड़ के और हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डिफाइन करना है। उसके बाद मुझे लगता है कि सारे अपना अपना निकल जाएंगे, यही उनका लास्ट टारगेट है। यही है, बैठे हुए हम अपने खर्चे जो है ना, वो अपने खर्चे बहुत हद तक तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब जो यहाँ से भागने वाले हैं या आगे पीछे होने वाले हैं, वो खर्चे अब रह गए, वो अब वो सारी बात है। अब उन्होंने भाई एक वेट ही कर रहे हैं बस आने का, क्योंकि बाहर टोरंटो में और न्यूयॉर्क में जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं एक शॉपिंग से या एक पार्टी की वजह से, इसलिए अब वो जब भी आएंगे समेटेंगे और निकल जाएंगे। और उनको क्या आपको लगता है कि वो अभी भी पाकिस्तान पर लगाएगा पैसा? नहीं, पाकिस्तान ख्वाब में भी नहीं सोचा हमने कभी कि ये ऐसा स्टार्ट में जो है ना वो तुर्की के हवाले से बात की तारड़ साहब ने। आप देख लो यार मेंटेलिटी इनकी ना, अब हमारे जो एक वज़ीर आज़म इन्होंने डमी बनाया हुआ है, अब उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है तुर्की वालों ने कि आप इधर ना आए, ठीक है, लेकिन उसको जो है ना वो पता नहीं सुकून नहीं आ रहा है इस चीज़ के ऊपर कि मुझे ये कैसे ये कह सकते हैं कि मैं मतलब ना पता नहीं उसको क्या है। अच्छा, कल उसने क्या किया भाई, कल उसने एक दफ़ा तुर्की में एक तुर्किश ज़ुबान में एक लंबी ट्वीट लिखी, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा आपसे जो है ना वो इंटरेस्टेड हूँ, या पता नहीं क्या साबित करना चाहता था। अच्छा, जब उसने की ट्वीट की, फिर उसको पता नहीं फिर सुकून नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या किया कि एक जहाज इन्होंने भेजा, उसमें कोई थोड़ी बहुत हेल्प थी, कुछ अमला इन्होंने भेजा, वो जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकला है गाड़ी पे, सीधा उस जहाज के पास गया है, नूर एयर का बेस पे जो है ना, वहां पे वो खड़े होकर उसने तस्वीर खिंचवा ली है कि ये देख लो ये मैं भेज रहा हूँ। ये मेंटालिटी है एक प्राइम मिनिस्टर की। अब कोई दुनिया में मुझे दिखा दे, अब आपके सामने भारत ने भेजे हैं, वहां पे लोग भी भेजे हैं, बाद में मेडिसिन वगैरह भी जा रही हैं, कोई दिखा दे किसी मिनिस्टर की भी पिक्चर हो उस जहाज के साथ। नहीं, कोई नहीं। ये यहाँ से दौड़ा है और उसने गाड़ी जो उधर बेस पे लेके गया, वहां पे उसने कहा मेरी तस्वीर से 1 मिनट ठहरना, खींच लेने दो। तस्वीरें ली, प्रायोरिटी है ये इनके मेंटालिटी। ये तो एक एहसान जताने वाली बात है। यही है ना,
لیکن جو بھی ہے یہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے بھی رہے, ادھر کون سا انہوں نے دیکھنی ہے, ٹویٹر تو انہوں نے بند کر دیا ادھر. بھائی ان کی ابھی تک بیچاروں کو ابھی ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ یہ دیکھ لو کہ کوئی ایک آدھے ترکش کوئی ڈرامے وغیرہ چلتے تھے, اس کی ایپیسوڈز وغیرہ یہاں پاکستان کے لوگ دیکھتے تھے, وہ ارطغرل عثمان کی ہیں, تو وہ انہوں نے اس دفعہ وہ بھی ریلیز نہیں کی کہ ان کو بیچاروں کو پریشانی اتنی ہے, کیونکہ نظر آ رہا ہے یار 16-20 کے قریب ان کے جو ہے نا وہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے, تو ان کو ان چیزوں کا ابھی کہ ہم سوشل میڈیا دیکھیں یا اپنا یہ چیزیں دیکھیں, نیور. پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ریسکیو اور کر رہے ہیں. جتنا یار انہوں نے دیا ہے نا, میں دیکھ رہا تھا اتنا ایک بندے کا سٹور تھا بھائی, بہت ہی بڑا سٹور تھا, بہت ہی بڑا. اس نے بھائی کیا کیا, 2-3 ٹرک بڑے بلائے اور سارا سٹور اس میں بھائی لادا اور سارا ان بچوں کو دے دیا. آپ دیکھو نا انہوں نے دیا وہ بات نہیں آپ دے جتنا آپ کی مطلب کہ حیثیت ہے کیپیسٹی کے مطابق, لیکن یہ کہ یہ بات کرنے کا مقصد ہے یہ شو نہ بنائیں, ایک آسان ان پر نہ جتائیں کہ ہم دے رہے ہیں بھائی, ہم کو یہ لو کال ہم نے لینا بھی ہے. یار آپ کو پتا ہے وہ انڈیا کی ایک لڑکی جو ہے اس نے ایک چھوٹی سی بچی کو ریسکیو کیا, تو اس کو وہ ترکش خاتون اس کا ماتھا چوم رہی تھی ہے. مطلب یہی ہوتی ہے رسپیکٹ, یا اس طرح ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں کریں لوگ آپ کو پہچانے. یہ کیا کہ آپ دوڑے نہیں بہودہ ایک رویہ استعمال کر رہے ہیں, پتہ نہیں. باقی دوسری IMF کی اوپر اگر آئیں یا تو وہ تو بھائی ایک کچومر نکلا ہوا ہے. اب آپ کے سامنے ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ یہاں پہ حالات کس طرح کے چل رہے ہیں اور کیا ہوگا. ڈیفالٹ کی اگر بات کریں تو بھائی پتہ نہیں کب کے یہ کر چکے ہیں, لیکن یہ کہ جسٹ اناؤنسمنٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ان کو لٹکایا ہوا ہے, ایک تسلیاں دے کے, ایک یہ کر کے. جس طرح آپ اسٹارٹ میں یہ ایک حکومت انہوں نے چینج کی, اس وقت جو ہے نا ان کو بہت زیادہ گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ جسٹ جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایسے کر دیں, آپ کے یہاں پہ پیسے کے ڈھیر لگ جائیں. پیسہ تو کون لگاتا ہے درختوں کے ساتھ لگ جائے, یہ مجھے بتائیں. ہر آج کا جو سسٹم آج کے دور میں یا ابھی جو سسٹم چل رہا ہے نا, رشیا کی جو وار ہے نا, رشیا یوکرین کی, اس نے ہر ملک کو اتنا ایک معاملات خراب کر دیے ہیں کہ جوڑ دیا سب کو ایسے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انرجی کرائسس جو ہے نا وہ ہر ملک کا مسئلہ تقریباً بنا ہوا ہے. تو ملک اپنا سوچیں یا کسی اور کا سوچیں. اب سب سے ان کے جو بڑے تھے نا, وہ جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے, وہ سعودیہ والے تھے, یہ مڈل ایسٹ والے تھے. انہوں نے اس دفعہ ہاتھ جوڑے کہ بھئی آپ کی مہربانی, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ, ہمارا سر چھوڑ دو. کب تک ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رہیں گے, کب تک آپ ساری بات ہے. اب وہ تو منہ ہی نہیں لگا رہے ہیں بھائی, ان کے جو ہے نا یہ آپ رابطہ کرتے ہیں, وہ آگے جواب ہی نہیں دیتے, پریورٹی نہیں ہے یہ. وہ ہر کوئی دیکھو نا, ہر ملک کا اپنا مفاد ہے. ہاں اگر آپ پاؤں پہ ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے, آپ کے پاس بزنس ہے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ جا کے دکھائیں, لوگ آپ کو ویلکم کریں گے. یار آپ دیکھیں نا, جب آپ نے ایسے کیا تو بھائی کوئی بھی نکاب تک کون جو ہے نا وہ حال ہی میں نہیں, شیخ آیا بھی تھا, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, وہ پیچھے سے ہی ہٹ گیا تھا. بالکل دبئی کا جو صدر ہے وہ یہاں آیا تھا, اور یہاں پہ انہوں نے چھٹی کی ہوئی تھی, یہاں پہ انہوں نے چھٹی اناؤنس کر دی. یہ مینٹلٹی ان کی دیکھ لیں. کیا جو اس نے اسلام آباد آنا ہے تو بھائی سارا اسلام آباد بند ہے, یہ دیکھ لو. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی دن پہلے صفائیاں کرا دی, فون لگ گئے, ویلکم, یہ وہ. اس نے بھائی جی صبح اٹھتے ویسے ہی کیا, بھائی میں نے نہیں جانا, وہ سیدھا ادھر چلا گیا. آیا ہوا تھا ادھر بھاولپور سائڈ کہیں شکار کھیلنے, وہ وہاں سے سیدھا گیا. اس نے کہا بھائی میں, تو یہ چیز ہے. تو باقی طارڑ صاحب کی اگر باتیں بھائی بالکل حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں, یہاں پہ کوئی پتہ نہیں کیسی ایک مخلوق رہتی ہے, ان کو کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہے. دیکھو نا وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک 83 انہوں نے ایڈوائزر رکھ لی ہیں, 85 85 ایڈوائزر ہیں اس کے, وہ پتہ نہیں کیا ایڈوائز دیتے ہیں. وہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ بھئی ٹویٹ کرو, جا کے تصویر کھنچواؤ, ٹھیک ہے نا, آپ کو انہوں نے بلایا نہیں, آپ دوڑ جاؤ, وہاں پہ مشکل وقت تھا. تو یہ عجیب بھی یار سسٹم ہے. ہم نے تو کہیں نہیں یہ دیکھا, کہیں نہیں سنا کہ یہ کیسے. اور شکر ہے ہمیں یہ چیزوں کا پتہ چل گیا کہ یہ کیسے سسٹم چلا رہے تھے. یہ ہمیں اب تھوڑا بہت کو نیٹ کا دور آیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ہے کیا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ زیرو ہے. ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ملک چلا سکے یا کوئی معاملات چلا سکے یا لوگوں کو, یہ بس لوٹنے میں ماہر ہے, اور یہ اپنا بس ایک ان کا سسٹم ہے, اس کے مطابق چل رہے ہیں. اب پہلے پتہ کیا اس وقت آپ کی طارڑ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو ڈالر جو ہے نا وہ کنٹینروں میں آتے تھے جب افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے یہ کچھ تھوڑا بہت ادھر لگا دیتے تھے, لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ وہ دیکھو موٹر وے بن گئی ہے بھائی, وہ دیکھو یہ انہوں نے کر دیا ہے, یہ کر دیا ہے, چھوٹا موٹا کام کر دینا اور اپنی جو ہے نا وہ ایک بلے بلے کروا دینی. حالانکہ اس کے پیچھے بھی کئی ریزنز ہوتی, لیکن اب وہ چیزیں نہیں یار, آرٹیفیشل چیز کب تک چلتی ہے؟ جب آپ آرٹیفیشل طریقے سے یا ایک غلط طریقے سے کام کریں گے. وہ ڈالر ملتے تھے, اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ میں کچھ پھینک کے جو ہے نا وہ ڈالر ریٹ رکوا دیتے تھے. کچھ جو ہے نا انہوں نے اپنے سارے آس پاس کے رشتہ داروں کو دینے کے لاؤ جی چسے مارو, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. سب آپس میں رشتہ دار, ایسا سسٹم تھا یار, سب آپس میں رشتہ دار ہی ہیں, کوئی سالہ ہے, کوئی بنویا ہے, کوئی پتہ نہیں بھتیجا, سب آپس ادھر ادھر جرنیل کا ہے, منیل کا ہے. ایسے سے رشتہ داری سے نہیں ملک چلتے, یہ تو ایسے ہی چلتے ہیں کہ ایک لوٹنا ہے اور نکل جانا ہے. یار مجھے ایک بات کی نا سمجھ نہیں آئی جو ساجد طاہر صاحب نے کیا, جو IMF سے قرضہ لیٹ ہو رہا ہے, وہ بول رہے تھے اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. یار انفلوئنس ہو سکتا ہے, ہر کنٹری ہوتا ہے. اب ہم اصل میں نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی, یہ بہت پیچھے لیول پہ. یار میجر صاحب جیسے میجر صاحب بولتے ہیں کہ اب مودی صاحب ان کا نوالا بھی چھین لیں گے, یہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نا, تو یہ اس پر کچھ باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں, شاید ہوں, ہم تو بھی نہیں اپنے اس یہ کہہ سکتے اتنے اثر و ذوق سے کہ کچھ واقعی ہو, لیکن میں بھی کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ ان چیزوں کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے, ان کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہوں, بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں تو خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا.